अब मैं इदारा हाजा के तालिब इल्म हज़रत मौलाना क़ारी हाफिज़ रमज़ान हंदावी साहब हाफ़िज़हुल्लाह ताला उनसे गुजारिश करूँगा कि वो आएँ और अपने मखसूस अंदाज में तिलावत कलाम पाक इरशाद फरमाए। हाफिज़ रमज़ान हंदावी साहब। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना कुल्ला शैइन खलक़नाहु बिक़दर। वमा अम्रुना इल्ला वाहिदतुन कलम्हिम बिलबसर। वलक़द अहलकना अश्याअकुम फहल मिन मुद्दकिर। वकुल्लु शैइन फ़अलूहु फ़िज़्ज़ुबुर। वकुल्लु صغير وكبير مستطر। وكل شيء فعلوه في الزبر وكل صغير وكبير مستطر. إن المتقين في جنات ونهر. إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر.
بسم الله الرحمن الرحيم. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. في مقعد صدق عند مليك مقتدر. بسم الله الرحمن الرحيم. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان. والنجم والشجر يسجدان. والسماء رفعها ووضع الميزان. ألا تطغوا في الميزان. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء
الميزان ألا تطغوا في الميزان صدق الله العظيم.